गाली दी है मेरे बच्चे ने? हाँ, हाँ, वो बस सीख जाते हैं बच्चे, क्या करें? नहीं, हम नहीं कहते उनको, कुछ नहीं कहते। बच्चे ही हैं, सीख रहे हैं, अब क्या करें? जब थोड़े बड़े हो जाएँगे तो समझ जाएँगे। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मेरे बच्चों को जो पसंद है, वो जो बोलते हैं, उनको मैंने जो खाना बनाया नहीं पसंद, तो जो वो बोलते हैं, मैं फिर वो भी बना देती हूँ उनके लिए। ये नहीं कि जो मैंने खाना बनाया है, तो अगर वो नहीं खा रहे, तो क्या करें? बच्चे हैं, कुछ और पसंद होगा उनको, हाँ, मँगा लेंगे, मँगा लेते हैं। नहीं, हम नहीं कहते कि किसी के घर जाएँ तो कैसे बिहेव करना है। बच्चे हैं, वही करेंगे जो करते आए हैं। नहीं, हम नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते अपने बच्चों को, कोई बात नहीं। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे, ये वक़्त गुज़र जाता है। हाँ, नहीं, हाँ, मुझे पता है वो आदत है, लेकिन नहीं, नहीं करते। हम बिल्कुल बच्चों को नहीं कहते कुछ, कुछ नहीं कहते। ये जो सारी चीज़ें भी मैंने आपके सामने रखी हैं, क्या आप उन पेरेंट्स में से हैं जिसको लोग कहते हैं कि बचपन में बच्चों को खेलने दो, जो करना है करने दो, वो सीख जाएँगे बाद में। या आप इसको इंग्लिश में अगर नाम दें तो उसको इंग्लिश में लोग जेंटल पेरेंटिंग का नाम दे देते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। जेंटल पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं कि आपके बच्चों को हर चीज़ करने की इजाज़त है। ये वाज़ेह कर दें और इस चीज़ को चाहें तो लिख लें कहीं पे। क्योंकि बच्चों से अगर आप कोई तवक्कात नहीं रख रहे, आप कोई बाउंड्रीज़ नहीं रख रहे, आपने कोई असूल नहीं बनाए हुए, तो ये कोई जेंटल पेरेंटिंग नहीं। ना आप अपनी चीज़ की इज़्ज़त कर रहे हैं, ना आप बच्चों की इज़्ज़त कर रहे हैं, ना आप दूसरों की इज़्ज़त कर रहे हैं, जिनसे बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं जेंटल पेरेंटिंग पे और वो है क्या और ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगी। जेंटल पेरेंटिंग दरअसल तीन चीजों पे खड़ी है जी। और ये तीन चीजें क्या हैं? बिल्कुल, तीन चीजें हैं। क्लियर बाउंड्रीज, जिसमें वाजे अंदाज में आपने बाउंड्रीज बता दी हो। दूसरी चीज कंसिस्टेंट गाइडेंस, यानी रहनुमाई आपकी कंसिस्टेंटली डिलीवर हो रही हो बच्चों के पास। और इसके बगैर तो बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से। अब लीडरशिप का ये मतलब नहीं कोई हुक्मरान बैठा हुआ है और वो सिर्फ ऑर्डर दे रहा है। लीडर वो है जो खुद बखूबी उसमें इन्वॉल्व्ड हो। अब ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे फर्क क्या है? ये तीन चीजें तो आप बोलेंगे है हमारे पास, हम तो करते आ रहे हैं। यहाँ पे फर्क दरअसल इस बात का है कि आप इसको डिलीवर कैसे करते हैं। अब आपकी डिलीवरी का अंदाज चाहे सख्त हो, यहाँ पे आपका डिलीवरी का अंदाज नरम हो या बीच में हो, इन तीनों तरीकों में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस में नजर आएगा। रवैये बच्चों के रवैयों में नजर आएगा बाद में। अब ये जो जेंटल पेरेंटिंग है, इसके दो एलिमेंट्स हैं और दोनों को हमने बराबर लेके चलना है। एक, काइंडनेस। बिल्कुल, काइंडनेस जरूरी है, जिसमें इज्जत हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो है बाउंड्रीज। जी, हदूद। अब आपने हदूद हर मामले में कायम करनी है। और मैं अब आपको बता चुकी हूं, बच्चे बेहतर चलते हैं जब उनके पास हदूद हो। अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि उनको हर चीज करने की इजाजत है, हर किस्म की जुबान यूज करने की इजाजत है, हर चीज देखने की इजाजत है, और हर चीज जो वो पसंद करते हैं नहीं करते, उनको उस चीज को, असूलों को तोड़ने की इजाजत है। ऐसा नहीं होता और ये जेंटल पेरेंटिंग नहीं है जी। इन दोनों काइंडनेस और बाउंड्रीज को साथ लेके चलना है। आप ये नहीं चूज कर सकते कि हाँ, मैं सिर्फ बाउंड्रीज लूं या मैं सिर्फ काइंडनेस लूं। दोनों को लेके चलना है। क्यों? क्योंकि काइंडनेस बगैर बाउंड्री के दरअसल कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बच्चों को समझ नहीं आती कि हमारी हदूद क्या है। और अगर आप बाउंड्री सेट कर दें और काइंडनेस ना रखें अपने रवैये में, तो वो खौफ पैदा करता है। बच्चे तरक्की तभी करते हैं जब दो चीजें उनको समझ आ जाए। एक, कि मुझे मेरी फीलिंग्स की इजाजत है, मैं जो चाहूं मैं फील कर सकता हूं। दूसरा, ये, लेकिन मेरे रवैयों में बाउंड्री है, उनमें एक हद है। बिल्कुल इसी तरह यही दो चीजें दरअसल जेंटल पेरेंटिंग का दिल है, कि हमारे बच्चे समझ जाएं कि हाँ, उनकी फीलिंग्स उनको महसूस करने की इजाजत है, लेकिन जो रवैये हैं उनमें हद है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने सुना है और देखा भी है, और मुझे इस बात पे हैरानगी होती है कि ये काफी हद तक एक्सेप्टेबल भी होती जा रही है। अब एक छोटा बच्चा जो कि गुस्से में आके गाली दे देता है, एक कोई भी गाली,
اور وہ گالی یس اس نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ گالی اس نے اپنے بڑوں سے نہ سنی ہو یا وہ ایسے ماحول میں ایکسپوز نہ ہوا ہو جہاں پہ اس نے یہ گالی سنی ہو. وہ غصے میں آ کے کسی بات پہ بھی چاہے اپنے بہن بھائیوں کو چاہے اپنے دوست احباب کو دے دے. اب وہ گالی دے دیتا ہے تو آئی ایم شیور ایسا کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ وہ گالی دے. ہاں لیکن یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ہنس کے اڑا دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہاں 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 مطلب بچہ ہے اور اٹس اوکے. یا ہم اس کو روکتے ہیں کہہ کے سختی سے گالی مت دینا یا مارنا نہیں. ان دونوں چیزوں میں یہ جینٹل پیرنٹنگ نہیں آتی، بلکہ جینٹل پیرنٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ ایز اے پیرنٹ آپ بچے کے سامنے جائیں گے اور آپ بچے سے ذکر کریں گے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہے لیکن آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں اور اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ بیان کرنے کی اجازت نہیں. لیکن یہ بھی ہے پیرنٹس کہ آپ خود گالیاں دینا بند کریں، وہ بھی بچوں کے سامنے. اب جب میں نے آپ کو طریقہ بتایا اب اس میں خود نوٹس کریں کہ بچوں کو اجازت تھی، غصہ فیل ہو رہا تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے ان کی حد بتا دی کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھو. یہ ہم رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے یہ چوز نہیں کیا کہ میں ایمپتھی شو کروں یا میں باؤنڈری شو کروں. ان دونوں کو برابر لے کے آپ چلے ہیں. جب ہم جینٹل پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا نرم مزاجی سے ہم نے جینٹل پیرنٹنگ کرنی ہے، جبکہ اس کے برعکس ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ ہاں مطلب بچہ جو چیز مانگے گا ہمیں وہ دینی ہوگی تاکہ اسے ہم خفا نہ کریں، اس کو ناراض نہ کریں اور اس طرح ہر تناؤ سے ہم بچیں گے. پھر جینٹل پیرنٹنگ یہ نہیں. سب سے بہترین چیز اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز اور اپنے اصولوں پہ قائم رہیں. اب اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ گھر پہ کھانے میں اس کے اپنے بچے کی بہترین فیوریٹ چیز بنائی ہو اور ساتھ میں میٹھا بھی بنا ہو، اس کا دل چاہے کہ میں میٹھا پہلے کھا لوں یا وہ چاہ رہا ہو کہ جو مجھے پسندیدہ میرا کھانا بنائے میں اس سے اپنی پلیٹ بھر لوں. آپ کے اصول ہیں اور جو کہ دسترخوان کے مینرز بھی ہیں، اتنا تھوڑا لو پہلے اپنی پلیٹ میں تاکہ سب کو برابر برابر مل جائے اور پھر جب آپ کا دل ہو تو پھر آپ اپنی سیکنڈ سرونگ لے سکتے ہو. لیکن یہاں پہ اگر آپ بچے کو نہ کریں تو وہ ضد پہ آ جائے. تو بہترین طریقہ ایڈریس کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولیں کہ ہاں جتنا ملا ہے پہلے وہ ختم کرو، پھر آپ اور لینے کی آپ کو اجازت ہے. اب بچہ اس پہ ناراض ہو تو آپ بتائیں اس کو کہ ہاں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے لیکن یہ اصول ہے اور یہی ہم ہر روز بیٹھ کے پریکٹس کریں گے. اب یہ فیئر نہیں ہے آپ کے بھائیوں یا بہنوں کے لیے کہ آپ کو میں زیادہ دوں اور ان کو میں کم دوں. یہاں پہ آپ بچے کو ایک تو باؤنڈریز کا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں باؤنڈریز قائم رہتی ہیں. دوسرا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے اور اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگس کو جو ایک فیل کر رہا ہے وہ اٹس اوکے. اب یہ ایک امپورٹنٹ لیسن اس میں یہاں پہ یہ سیکھتا ہے بچہ کہ دیکھیں زندگی میں ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ہمیں ہر چیز نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں. جینٹل پیرنٹنگ کی دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ کردار ادا کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ادا کریں. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اکثر ایموشنز جب فیل کرتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں چیزیں پھینکتے ہیں. یہاں پہ آپ ایک تو یہ کہ آپ اس وقت اپنے جذباتوں پہ ضرور قابو رکھیں. بچے کے غصے پہ آپ کا غصہ کرنا کوئی لیڈرشپ کی مثال نہیں بن رہا. اب آپ یہاں پہ کام رہیں، اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں اور پھر ساتھ میں بچے کی مدد کریں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بڑے بڑے ایموشنز کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ آپ بچے کو ریگولیٹ کریں، بتائیں کہ اٹس اوکے میں سمجھ رہی ہوں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی جو اصول بتائے ان پہ ہم قائم ہیں. ہم اپنے اصول نہیں توڑ رہے. یہ نہیں توڑ رہے بیکاز آپ چیخے مار رہے ہو، بس آپ نے اس چیز پہ اپنی چیز پہ قائم رہنا ہے. ایک اور چیز، بچوں کے سامنے ہم غصے میں آ کے کبھی فون پہ کبھی دوسروں سے یا کوئی بات ایسی کہہ جاتے ہیں جو بچے ایبزارب کر لیتے ہیں. بچوں کو نہیں پتا کہ ماں باپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ جو کر رہے ہیں ہم وہی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کاپی کرتے ہیں. اور جب آپ نے یہ چیز کہی تو بچہ وہی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایک مثالی طور پہ لے کے چلیں. اب اس کی مثال اتنی سمپل سی ہوگی کہ جم کا کوچ ہے اور جم میں کوچ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو انکریج کرتا ہے اور آپ کو طریقے بتاتا ہے کہ کیسے طریقے سے آپ اپنے آپ کو فٹ کریں. یہاں پہ وہ آپ کو شیم اور بلیم نہیں کرتا. اگر وہ کرے تو آپ شاید اس سے کوچنگ نہ لیں. اور اگر جم کا کوچ بہت تگڑا موٹا اور ہر چیز کھا رہا ہوگا لیکن آپ سے فٹنس کی بات کر رہا ہوگا تو آئی ایم شیور آپ اس کی بھی بات نہیں سنیں گے.
बच्चे जो जेंटल पेरेंटिंग के अंदर ग्रो करते हैं, ये नहीं कि उनको हर चीज़ करने की इजाज़त होती है, बल्कि वो यहाँ पे बड़े वैल्यूएबल लेसन सीख रहे होते हैं। जैसे कि वो ये सीखते हैं कि हमने बाउंड्रीज़ की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जानते हैं, वो दूसरों की इज़्ज़त करना जानते हैं, वो दूसरों की बाउंड्रीज़ की इज़्ज़त करना जानते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं, वो एम्पैथी सीखते हैं और वो ये भी सीखते हैं कि हाँ, हमने कोई मसला हो तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना है और हमने अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। अब जेंटल पेरेंटिंग ऐसी भी नहीं कि बच्चे ने ना तो अपने माँ-बाप के मुँह से सुनी ना हो। वो जो माँगे हाज़िर कर दें। नाश्ते के वक़्त अगर वो प्रॉपर खाना ना माँगे और सबसे पहली चीज़ अगर वो बोले कि हमें मीठा खाना है और जंक फूड खाना है तो माँ-बाप ना कह सकें। ये जेंटल पेरेंटिंग नहीं, ये बल्कि पेरेंटिंग विदाउट बाउंड्रीज़ है। यहाँ पे जेंटल पेरेंटिंग सिखाती बहुत कुछ है। बच्चों को ना कब कहना है और उनको ये समझ आती है कि वो ना किन-किन चीज़ों पे कहना सीखें। ये एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का। आखिर में जेंटल पेरेंटिंग दरअसल ये नहीं कि जो आपने मामूली-मामूली से हदूद रख दी है बच्चों को, वो सिखा रहे हैं आप, बस वो उसी में पेरेंटिंग हो रही है। ज़ाहिर बात है वक़्त के साथ आपने बहुत सी चीज़ें सिखानी हैं। बहुत से दस्तरख़्वान के असूल हैं, बाहर जाने के असूल हैं, लोगों से मिलने-जुलने के असूल हैं, स्कूल के असूल हैं, घर में आने-जाने के असूल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। अब इन असूलों को फ़ॉलो करना आपने सिखाना है। तो इसका ये मतलब है कि आप उनको कैसे इन असूलों को और उन मसलों को कैसे डिलीवर करते हैं। बच्चों को ऐसे माँ-बाप की ज़रूरत नहीं जो बेअसूल हों, जो हर चीज़ की इजाज़त दे रहे हों। ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि जब आप बच्चों को डिलेड ग्रैटिफिकेशन नहीं सिखाते, वो बच्चे आगे जाके बहुत सी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ना नहीं सुनी हुई होती। उनको वो पेरेंट्स चाहिए जो फ़र्म हो लेकिन वो काइंड भी हों और इस तरह के पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर पेरेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो जो आज थोड़ी सख्त मिजाज में थी, अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ कि नहीं।